comme application on va prendre l'examen 2019, session normale, option français, pour les gens en sciences maths. Donc, l'exercice dit, pour mettre en évidence le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez l'homme, expliquer les conséquences d'une anomalie chromosomique. Donc, la maladie le diabète. La maladie du diabète, ils ont dit que c'est une maladie héréditaire. Donc, le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de cette maladie. Donc هذيك يولي شي حاجه اللي عاديه. اول حاجه كيسولوا عليها في لا جينيتيك هيومان هي واش هذاك العليل ريسبونسابل ديال لا مالادي ريسيسيف ولا دومينون. دونك غنمشيو tout simplement نبداو باول ايتاب. عندنا دي بارون كي سون سان و لي زونفون ديالو فيهم دي ممبر كي سون مالاد. شنو تقول هنا؟ راه حنا هضرنا على هاد لو كا ديريكتومون غتمشي لديك الشامه اللي كنا قرينا قبل واللي غادي نحطوها لكم باغ لا سويت سو فورم بي دي اف. غتلقى لا جينيراسيون اف 2 عندنا دي individus qui sont malades issus des parents qui sont sains. Donc l'allèle responsable ديال هاد لا مالادي est récessif. حيت الا بغينا نشرحوها بطريقه اخرى d'après la loi de Mendel عندك la génération 2 est hétérozygote et hétérogène. Donc les parents sont des hétérozygotes ou tant que عندنا le phénotype sain هو اللي باين donc راه le phénotype ou l'allèle qui commande هاد la maladie de diabète est récessif tout simplement. 0,5 points. Donc après, on a montré si le gène est porté par un autosome ou un chromosome sexuel. La méthode اللي قلنا داكشي réciproquement. Supposons que l'allèle est porté par le chromosome Y. شنو هي la négation de l'affirmation؟ هي عندنا une fille qui est atteinte par le diabète. Donc, la maladie n'est pas portée par Y. D'accord. La maladie est portée par X. Donc, d'abord, la proposition de l'allèle est portée par X. أول حاجة خصنا نمشيو ناناليزيو là étape par étape. عندنا les parents غنمشيو بهاد الاحتماليه ديال ان لو جين est porté par X. دونك هنا عندنا لو بابا sain دونك عند واحد لو X sain avec un Y وعندنا لا مامون elle est saine peu importe كيفاش تكون. هنا ضروري كاين واحد لو X sain ديال لو بابا ياك يعني ولا مامون كيف عطات X مالاد ولا X sain ضروري هاد خاص كاع هاد لي individus ديال هاد لا جينيراسيون يكونوا سان. pourtant c'est pas le cas. donc نقولوا بلي le gène n'est pas porté par X automatiquement راه il est porté par un autosome. donc هنا كتكون plus logique. بهاد la manière on doit synthétiser les choses. نمشيو la deuxième. Donc il est porté par un autosome. La deuxième question, il y a déterminer le génotype de l'individu 1. Donc on a la maman. La maladie est portée par un autosome. Ou il est tout les parents sont des hybrides. Ou كيف ما شفنا كاينين des individus qui sont malades. donc هاد les individus malades sont des homozygotes يعني خداو واحد l'allèle malade من عند الاب و l'allèle malade من عند الام. يعني هنايا ضروري هاد لو ان il est hétérozygote يعني غيكون عندنا allèle normal avec un allèle malade. donc غدير deux allèles واحد فيه porté N واحد
petit d. حيت هادو هما لي سامبول اللي عطاونا في لانونسي. نمشيو عاوتاني لو 2 3. دونك لو 2 3 هذا كيف ما قلنا بلي لي دو بارون عندهم sont des hybrides. دونك هنا لو 2 3 il est sain. عرفنا لا ليل سا il est dominant. يعني هذا يقدر يكون هوموزيغوت يعني عنده ان و grand n، او لا يقدر يكون hétérozygote اللي هي grand n et petit d. يعني عندنا لي دو probabilité وما كاينش كيفاش نتاكدوا بان واحد فيهم. دونك on va faire les deux. الا مشينا لو 4 1. دونك لو 4 1 tant que le phénotype اللي باين هو le phénotype malade et عارفين بلي l'allèle راه récessif. donc هذا il est homozygote و عنده deux allèles qui portent le phénotype malade de TD.